Amen. Amen. I wasn't expecting to present so soon after camp meeting. Neočakávala som, že tak skoro po camp meetingu budem prezentovať. But here we are. Ale tu sme. I know not everyone has watched all of those presentations. Viem, že nie všetci ste videli všetky tie prezentácie. At camp meeting there was really 4 different topics I wanted to address. Na camp meetingu boli 4 rôzne témy, ktorých som sa chcela dotknúť. As always, they're very much linked. Ako vždy, oni sú medzi sebou prepojené. I wanted to look at Acts 27 again. Chcela som sa znova pozrieť na Skutky 27. That second ship of Alexandria. Na tú druhú loď Alexandrie. It doesn't actually enter into our story until partway through its voyage. Nevstupuje do nášho príbehu, až kým nie sme niekde na pol ceste. When the ship finally interacts with Paul. Kedy tá loď má niečo dočinenia s Pavlom. But we begin its journey in Alexandria. Svoju cestu sme začali v Alexandrii. Therefore we begin our story, our lion there. Začali sme tam náš príbeh, našu líniu. Because that is where, because it's the ship that we are tracing. Lebo je to tá loď, ktorú my sledujeme. That's the theme of our story. To je téma nášho príbehu. So it isn't about what interaction it had with Paul. The theme is the ship. Takže nie je to o tom, akú interakciu má s Pavlom, ale tá téma je loď. Came from, we go back into its history and begin our story there. Vediac, odkiaľ prišla, ideme do tých dejín a začneme ten príbeh tam. And keeping in mind that the theme is not Paul. Pamätajte na to, že tá téma nie je o Pavlovi. We have to then consider where that ship was meant to go. Musíme zvážiť, kam tá loď mala ísť. Paul may have been destined for Rome, but the ship was not. Možno Pavel smeroval do Ríma, ale tá loď nie. Paul doesn't begin in Alexandria. Pavol začína v Alexandrii. Nezačína, pardon. Ale tá loď áno. Paul's journey was not meant to end in Puteoli. Tá Pavlova cesta nemala skončiť v Puteoli. But the ship's was. Ale tá loď áno. Tá cesta tej lode. So it begins in Alexandria, it ends in Puteoli. Takže začína v Alexandrii a končí v Puteoli. Paul's journey both begins and ends somewhere else. Pavlova cesta aj začína aj končí niekde inde. So it's wrong to try and end that line with Rome. It doesn't end with Rome. It ends with Puteoli. Takže je nesprávne snažiť sa tú cestu skončiť v Ríme. Ona tam nekončí, ona končí So I wanted v Puteoli. to have a discussion on that line. Chcela som hovoriť o tej línii. Just to tidy up our end. Aby sme to nejak tak upratali, ten záver tej línie. Then I wanted to go back to our document, how the Potom som Constitution became Christian. Potom som sa chcela vrátiť k tomu dokumentu, ako sa ústava stala kresťanskou. And look again at those 3 histories of Protestantism. A pozrieť sa znovu na tieto dejiny protestantizmu. 3 dejiny protestantizmu. Just to note, if you need the Shona language, teraz neviem čo.
You'll find it under Russian and the Bemba language under Korean. Aha, tam asi niekto hľadá, že kde má ten svoj jazyk, nejaký šona, to je pod ruským a potom, neviem, to bolo nejaká... Wanted to look at Acts 27, then wanted to go back to our kde má document. svoj jazyk. Takže išli sme do Skutkov 27, potom do toho dokumentu. And we could say that those two different subjects are all about the same thing. Mohli by sme povedať, že tieto dve rôzne témy sú o jednej a tej istej veci. Because we went to Acts 27, Išli sme do Skutkov 27, considered the two institutions. zvážili sme tie dve inštitúcie. We see they're shipwrecked at the Sunday law. Oni stroskotali pri nedeľnom zákone. We asked why, Pýtali sme sa prečo so we went back to our document. a vrátili sme sa k tomu dokumentu. So we linked those two studies. Takže tieto dve štúdia sme prepojili With the waymark of shipwreck. s týmto milníkom stroskotania. We completed the thoughts that I wanted to make from that document. Dokončili sme tie myšlienky, ktoré ja som chcela z toho dokumentu nejak tak ukázať. We also used the book The Evangelicals Používali sme tú knihu Evanjelikáli, to discuss especially the second history in more detail. aby sme hovorili zvlášť o tých druhých dejinách tak detailnejšie. And how fundamentalism changed in its behavior and language. A ako sa fundamentalizmus zmenil vo svojom jazyku a správaní. Do we still have Portuguese? Stratili sme, máme tu ešte portugalčinu. I wanted to show how in the early 20th century fundamentalism changed. Chcela som ukázať, ako v tých raných rokoch 20. storočia sa zmenil fundamentalizmus. They were really beaten down through the early 1900s. Boli naozaj takí ubití v tých 1930 rokoch. So they changed some of their language. Tak zmenili svoj jazyk, svoju retoriku. Such as Christian to Judeo-Christian, fundamentalist to evangelical. Zmenili napríklad ten jazyk používania, že Židia teda z kresťanský na židokresťanský, od fundamentalistov k evanjelikálom. Resurrected, particularly under Billy Graham. A pod Billy Grahamom boli naozaj vzkriesení. And President Eisenhower, church and state. A prezidentom Eisenhowerom, cirkev a štát. So we spent time on the first 1888 history. Takže strávili sme čas v tých dejinách 1888. Especially as it came to Catholicism. Zvlášť, keď prídeme ku katolicizmu. Which they hated, which was a threat. Ten nenávideli, bola to pre nich hrozba. And how their response was especially targeted to take down the threat. A ako tá ich odpoveď bola zvlášť zameraná na to, aby tú hrozbu nejako Then, if you wonder why a good evangelical loves capitalism so much, we come to our second threat, communism. Potom prichádzame k tej druhej hrozbe komunizmu, pretože evanjelikáli milujú kapitalizmus. And the response is targeted against the threat. A tá odpoveď je zameraná proti tej hrozbe. And the problem is because Adventists don't understand dispensations. Problém je, že kvôli tomu, že adventisti nerozumejú epochám, they're still standing here with the stále great ešte stoja controversy. tu, kde bol napísaný veľký spor.
thinking like an Adventist in 1888. A rozmýšľajú ako adventisti v 1888. But it gets much worse than that. A je to ešte horšie ako len to, Because they're thinking like Adventists in 1888, rozmýšľajú ako adventisti v 1888 but with a modern evangelical brain. s moderným evanjelikálnym myslením, mozgom. So they take the great controversy and they meld it with their evangelical brain. Takže zoberú veľký spor, pomiešajú to s tým rozmýšľaním evanjelikálnym. They forget all of the surrounding context and history of 1888. Zabudnú na celý ten kontext a dejiny okolo 1888. And they think that at the end of the world, Catholics and Protestants are going to be friends. A myslia si, že na konci sveta katolíci a protestanti budú spolu kamaráti. Which is why so many Adventists today Čo je dôvod, prečo toľko veľa adventistov dnes, even though their favorite book, The Great Controversy, tells them Protestantism is the threat, aj keď tá ich obľúbená kniha Veľký spor im hovorí, že hrozba je protestantizmus, they cannot see it. nevidia to. The only threat they see is Francis, Jedinú hrozbu, ktorú vidia, je pápež František and they're waiting for some miracle to happen and Protestants to just start following Francis. a čakajú na nejaký zázrak v tom, že protestanti začnú nasledovať Františka. It's incredibly blind prophetically. Prorocky je to neuveriteľne slepé. So we looked at 1888 history, 1950s history. Takže máme tu dejiny 1888, potom dejiny 1950. Then we saw the rise of the third threat. A videli sme povstanie tej tretej hrozby. Began with the civil rights movement, Začalo to s hnutím za občianske práva. then under the sexual revolution, Potom pod sexuálnou revolúciou, second wave feminism and Stonewall. druhá vlna feminizmu a Stonewall. By 1979 there's a definable threat, Do 1979 je už tu hrozba, ktorá sa dá definovať. and fundamentalist Protestantism is ready to engage. A fundamentalistický protestantizmus je pripravený sa do toho And this zapliesť, third ale history is the last one. This will konať. lead to the Sunday law. v týchto posledných dejinách, tej tretej, to bude viesť k nedeľnému zákonu. V tých tretích dejinách. So we need to understand the threat and how we stand in relation to it. Takže potrebujeme rozumieť tej hrozbe a na ktorej strane vlastne stojíme voči tej hrozbe. We moved from there to discussing Adventist sources. Odtiaľ sme prešli k hovoreniu o adventných zdrojoch. There was three that I wanted to speak about. Chcela som hovoriť o troch, that I know have been shared around this movement. Viem, že v tomto hnutí sa o nich, že sa We o only nich got to one of rozpráva. them. Prišli sme iba k jednému. And that was Bridget Rivera. A to je Bridget Rivera. And my messages were not to try and shame her. Ja som sa nesnažila ju nejako zahambiť, to nebolo moje posolstvo. Someone called her a false prophet. I don't want to see her that way. Niekto ju nazval falošným prorokom, ja ju takto vidieť nechcem. She's a victim in this story. Ona je v tomto príbehu obeťou. But as much as we can learn to empathize with her experience, Ak sa môžeme naučiť mať súcit s jej skúsenosťou, we have a problem when it comes to Adventist sources.
Máme problém, keď prídeme k adventným zdrojom. Because we think a liberal who says a few nice words about equality Myslíme si, že liberál, ktorý povie pár pekných vecí o rovnosti, is necessarily less blind. je už ako samozrejme menej slepý. And we can tend to look to them not just to observe their own experience, A môžeme mať tendenciu ku ním vzhliadať. Nielen preto, aby but to think they really understand equality and we can learn from them. sme absorbovali tú ich skúsenosť, ale myslíme si, že oni naozaj rozumejú rovnosti a že sa môžeme od nich učiť. And I'm going to sound really arrogant and say, no, we can't. Chcem arogantne povedať, že nie, toto nemôžeme robiť. Because what Budem they're znieť trying to bring arogantne. is scriptural, spiritual answers and they don't have them. Oni nemajú odpovede, ktoré by boli z písma. A my ich hľadáme tieto odpovede. When we share other external sources, Keď sa zdieľame o nejaké iné vonkajšie zdroje, I'm not giving you the answer through inspiration. nedávam vám odpoveď skrze inšpiráciu. We are sharing the external context of that inspiration. Zdieľame sa o externý kontext inšpirácie. But too often with Adventist sources, we're actually trying to do both. S adventnými zdrojmi sa snažíme An robiť African author obidve. was also shared with me. Jeden človek z Afriky tiež mi ho ako poslali, He wrote zdieľali a so really mnou. nice article in Spectrum about equality. Napísal veľmi pekný článok do Spektra o rovnosti. So I looked up into his other source, into his other material. Pozerala som sa na jeho ďalšie materiály. In his other material, V tých jeho ďalších materiáloch I genuinely like the words he has to say about equality. páčili sa mi tie slova, ktoré hovoril o rovnosti. But as an Adventist, hopefully Levite, Ale ako adventista, snáď levita, I couldn't help but wonder why he never once seemed to mention the dowry system. nerozumela som, prečo nikdy nespomenul to veno za nevestu. Instead, what he's actually arguing for A to, za čo on vlastne argumentuje, is the Africanization of Adventism. je afrikanizácia adventizmu. So instead of discarding culture, Čiže miesto toho, aby zrušil tú kultúru, he wants Adventism in Africa to be practiced with their cultural on traditions. chce, aby adventizmus sa v Afrike praktikoval v súlade s tými ich tradíciami kultúrnymi. He starts to show what he means by this A ukazuje, čo tým myslí, alebo začína ukazovať, when he says that dancing has been regarded as unholy. keď hovorí, že tancovanie je nesväté. But dancing is part of African culture. Tanec je súčasťou africkej kultúry. So he may have nice words of Čiže mal equality, pekné slova o rovnosti, but when you actually look into his articles, he never challenges the deep-set patriarchal system of his own culture. ale keď pozrieme na tie jeho články, on nikdy sa nepostavil proti tomu hlboko patriarchálnemu systému, ktorý je v jeho kultúre. He says we have an obsession with 18th century hymns. Povedal, že my sme posadnutí tými pesničkami z 18. storočia.
This movement requires us to put aside culture. Toto hnutie od nás vyžaduje, aby sme kultúru dali nabok. Put aside the patriarchal system in our culture. Patriarchálny systém v našej kultúre. The dowry system needs to be put away. He never says that. Aj ten systém toho platenia za nevestu sa musí zrušiť. On toto vôbec nehovorí. In Western culture, why do we have fathers give away their daughters? Vo západnej kultúre, prečo otcovia privádzajú svoje dcery k oltáru? No culture escapes this movement. Žiadna kultúra neunikne tomuto hnutiu. But he's not looking for a prophetic message. He's not looking to challenge his Ale culture. on nehľadá prorocké posolstvo, ani sa nesnaží nejako postaviť proti tej svojej kultúre. Alebo dať jej výzvu. I would soon read Pope Francis as his nice words about To je ako equality. keď čítame Františka a tie jeho pekné slova o rovnosti. Whether they're in spectrum or no. Či sú na spektre alebo nie. We don't have proper warning lights in place when we address liberal Adventism. Nemáme také správne, ako keby varovné svetielka, keď sa hovorí o liberálnom adventizme. That's all I want to review of that To je topic. všetko, čo som chcela k tej téme povedať. So first Acts 27. Takže najprv máme Skutky 27. Second, the document how the Constitution became Christian. Potom dokument, ako sa ústava stala kresťanskou. Third, Adventist sources. Potom máme adventné zdroje. And fourth, Eden to Eden. Potom od Edenu po Eden. Now we quite rushed that ending. Ten záver sme tak uponáhlali dosť. We didn't get to discuss Eden to Eden as much as I had intended. Až toľko, koľko som chcela, sa nám nepodarilo hovoriť o tom od Edenu po Eden. Yet I don't know if I have that much more to say about it. Ale neviem, či mám až toľko veľa k tomu, čo povedať. I find myself repeating a lot. Ja zistujem, že sa veľa opakujem. The reason is every presentation I think it's clear. Každá prezentácia sa mi zdá, že je to jasné. Každej prezentácii. And then in the other 6 days of the week, A potom tých ostatných 6 dní v týždni I see the personal lives of people in this movement. ľudia v tomto hnutí osobne povstávajú. I start thinking it really mustn't be clear. A ja začnem rozmýšľať, asi to nebolo také jasné. So I repeat it Tak again. to opakujem znovu And then I repeat a it potom again. znovu. And then I repeat it No a potom again. ešte znovu. Till I can start telling people I'm speaking to you. Hovorím k vám, And I still think I'm speaking to someone else. ale stále si myslím, ako by som hovorila k niekomu inému. So I wanted to make just a couple of thoughts about Eden to Eden. Takže chcela som ešte pár vecí povedať od Edenu po Eden. What was the population of the United States in Aké bolo 1860? obyvateľstvo Spojených štátov v 1860. I'll give you a moment. Population was 31 million. Bolo tam 31 miliónov ľudí. 443,000 443 tisíc. 321. 321 ľudí.
That was the 1860 census. To bolo sčítanie 1860. By the beginning of the Civil War, Do začiatku občianskej vojny, how many people in the United States were involved in the abolitionist movement? koľko ľudí v Spojených štátoch boli v tomto hnutí abolicionistov? Now question. Otázka. If you were living in Ak by 1850, ste žili v 50. rokoch, 1850, would you have been an boli abolitionist? by ste abolicionistom? Part of the abolitionist movement? Súčasťou tohto hnutia abolicionistov? I think every single one of us would say absolutely. Myslím, že každý jeden z nás by povedal, že určite áno. We would have had strong feelings about it. Mali by sme ohľadne toho silné pocity. I bet you think you would have been an abolitionist. Určite si myslíte, že vy by ste boli abolicionista. By the beginning of the Civil War, the number of people involved Do začiatku občianskej vojny počet ľudí, ktorí boli v tom nejako who were just zapojení, part of the movement bola polovica hnutia. was 255,000. Bolo to 255 000. That 0 point something of a percent. To je 0, niekoľko percenta. 1 in 123 people Jeden z 23 ľudí would sign their name under abolition. sa podpísali pod zrušenie otroctva. And this number includes freed black people. A tu sú aj ľudia, ktorí boli ako oslobodení čierni otroci v tomto čísle. These 255,000 are not all white Toto people. nie sú všetko bieli. Týchto 255 000. So do you think it likely Takže zdá sa vám to pravdepodobné, that members of this movement would have all been abolitionists back then? že členovia tohto hnutia by všetci boli abolicionisti? If we go by statistics, not 1 in 100. Keď ideme podľa štatistiky, ani jeden zo 100 by to nebol. What we lose sight of To, čo si nevieme uvedomiť alebo vidieť, was how radical abolition was. je, že ako radikálne bolo to hnutie za zrušenie otroctva. How uncommon. A aké to bolo nezvyčajné. How fanatical it was viewed. A ako na to zhliadali, ako na fanatizmus. And we just phrase that test today as something so easy. My dneska o tom hovoríme, ako že to bola jednoduchá skúška. Then remember that many of these abolitionists Mnohí z týchto abolicionistov they only wanted abolition because they were starting to feel threatened by the black population. oni chceli zrušiť otroctvo kvôli tomu, že sa začali cítiť nimi ohrození. That over generations they might start to mix and that couldn't be tolerated. Že za niekoľko generácií sa môžu začať miešať a to sa nesmie tolerovať. So they needed to free those slaves and send them all back to Africa. Takže oni chceli oslobodiť otrokov a poslať ich naspäť do Afriky. To protect the white Aby population. ochránili tú bielu populáciu. So these 1 in 123 people are not all good people. Takže toto nie sú všetko nejakí dobrí ľudia tu. So few people believed in actual equality. Tak veľmi málo ľudí verilo v skutočnú rovnosť, Mental, physical, spiritual equality. mentálnu, fyzickú, psychickú rovnosť,
Pardon, to nebolo jeden z 23. It was political suicide to say so in public. Že to bola politická samovražda to povedať na verejnosti. Ale to bolo 2300, nie 23, ale jeden z These 2300. 255,000 abolitionists did not believe in equality. Týchto 255 000 abolicionistov neverilo v rovnosť. The vast majority of them still believed in a white America. Väčšina z nich, veľká, stále verila v bielu Ameriku. Why am I saying all this? Prečo to hovorím všetko? We begin our story in Eden. Začali sme príbeh v Edene. We know that it ends in Eden. Vieme, že to končí v Edene. In our last Oceana Sabbath study, V našej poslednej štúdii oceány we discussed a return journey. sme hovorili o tej ceste naspäť. That you could just take this and bend it. Že by sme to mohli takto zobrať a zohnúť. That we are returning to the place we came from. Vraciame sa do miesta, z ktorého sme prišli. And if you're going to return to the place you came from, Ak sa máme vrátiť na miesto, z ktorého sme prišli, you're going to have to retrace your steps. budeme musieť tie naše kroky vlastne sa vrátiť naspäť po tej našej ceste. You took step 1, step 2, step Máme krok 3. 1, 2 a 3. And then on the way back, you take step 3, step 2, step A 1. naspäť pôjdeme najprv krok 3, potom 2, potom 1. As you leave, you may notice a rock, Budeme vedieť, že tam bola skala, A keď sme tree. odchádzali, tam bol strom a flower. a nejaká kvietinka. When you A return, keď sa budeme vrácať, what's the order you will see them v in? akom poradí ich budeme vidieť? First you will see your Najprv flower, uvidíme kvetinku, then your potom tree, strom then your a rock, potom skalu. and you're back to where you came A from. budeme naspäť, odkiaľ sme prišli. That's a simple chiasm. To je jednoduchý chiasmus. So, God formed us in Eden. Boh nás formoval v Edene, Everything went wrong. všetko sa pokazilo. He's working to restore us and bring us back to that A condition. on pracuje na našej obnove, aby nás priviedol naspäť k tomu, do toho stavu. And what we said was that it worked like a A my sme chiasm. povedali, že to funguje ako chiasmus. Like a return journey. Ako nejaká cesta späť. After Eden was formed, Potom, ako bol spravený, utvorený Eden, sin formed in heaven, utvoril sa hriech v nebi, in the heart of Satan. v srdci Satana. It spills out onto this earth, Bol prenesený na túto zem. and what's the first sin? A aký bol prvý hriech? Eve. Eva. The sin of Eve. Videli sme hriech Evy. When Eve and her husband sin, Keď Eva so svojím manželom zhrešili, what happens to our shell? čo sa stane s tou našou schránkou? Čo sa s ňou stalo? The shell begins to deteriorate. Začala upadať.
The first prominent sin was Eve. Prvý veľký hriech bol u Evy. The second was Cain. Druhý Kain. And the third, marked in Genesis, was the sin of Ham. Ten tretí bol hriech Cháma. These sins brought particular consequences on the human race. Tieto hriechy priniesli určité následky na ľudskú rasu. Consequences that are as much sin as the sin itself. Aj tie samotné následky sú hriechom, ako aj ten samotný hriech. And now God works to undo. A teraz Boh pracuje, aby to pomaly odstránil. Beginning at the third, Začne s tým tretím, the second, druhým and the first. a prvým. I've been getting very few questions from people. Veľmi málo otázok som dostávala od ľudí. I don't know if that's good or bad. Neviem, či je to dobré alebo zlé. For me, it makes sense. Mne to dáva zmysel. I'm hoping for other people they see it too. Dúfam, že aj ostatným. Prior to the sin of Ham, Pred hriechom Cháma you had the world before the flood. máme svet pred potopou. So bad, God had to start again. Bolo to také zlé, že Boh musel to všetko začať od znovu. Did that by taking people from the sea to the land. A zobral z ľudí z mora na zem. A new start on a dry, barren land. A museli začať na suchej novej zemi. When does these steps of restoration Kde begin? začínajú tieto kroky obnovy? You have the 1260 years. Máme tu 1260. If you want to know what the world looked like before the flood, Ak chcete vedieť, ako vyzeral svet pred potopou, look at the 1260. pozrite sa na 1260. It wasn't rampant immorality the way people picture To it. nie je nejaká strašná nemorálnosť, ako si to ľudia predstavujú. We have been making strong arguments for many months now that it was about abuse. Už mnoho mesiacov dávame argumenty za to, že to bolo o zneužívaní a tyraní. So God took people from the sea Boh zobral ľudí z mora to the na land. zem. What chapter is that? To je ktorá kapitola? What chapter? Ktorá to je kapitola? Revelation 13. Zjavenie 13. Yes. So this restoration, this work of undoing began in 1798. Čiže táto obnova je diela toho odstraňovania hriechu, ktoré začalo v 1798. And the sin of Ham caused A ten hriech Cháma nationalism, racism. spôsobil nacionalizmus a rasizmus. The next issue that we have to confront Posledná téma, ktorú musíme konfrontovať, is Cain. je Kain. This was all about worship. To je o And we read a uctievaní. quote Čítali sme citát
that spoke about the sin of Cain, ktorý hovoril o hriechu Kána, and the result of his Kaina, sin a dôsledkom jeho hriechu was the end of Sabbath keeping among him and his bol descendants. koniec uctievania soboty medzi ním a jeho potomkami. Patriarchs and Prophets 80.3. Patriarchovia a proroci 83. odstavec. They chose their own time for labor and for rest, regardless of Jehovah's express command. Zvolili si svoj čas, kedy budú pracovať a kedy budú oddychovať, nezávisiac od toho nariadenia, ktoré dal Pán Boh. Worship, Sabbath, 1888. Takže tu je to o sobote, to sú dejiny 1888. In our V time, našom čase the line of the v línii 144,000, 144 000 we're dealing with right back at the very beginning in the first sin. sa vysporiadavame s tým prvým hriechom počiatočným. This is all about gender. Toto bolo o pohlaví. Now, I think everyone, almost everyone joining today, Myslím, že takmer všetci, ktorí sa k nám dnes pripájajú, has become comfortable with saying the Sabbath is not the Sunday law test for us. už sa vysporiadali s tým, že sobota nie je pre nás tou veľkou skúškou. The Sunday law issue is not about Sunday. To, čo my nazývame nedeľným zákonom, nebude o nedeli. It's not this. Nie je to toto. If it's not this, we should be pretty sure it's not Ak this. to nie je toto, malo by nám byť určite jasné, že to nie je toto. I'm not always talking about the Sabbath, Nehovorím vždy o sobote. so why am I always going back here and talking about Tak prečo racism? stále hovorím o rasizme a vraciam sa sem? It's not because I'm trying to say you're all racists. Nesnažím sa povedať, že ste všetci rasisti. Because I'm not saying you're all Sabbath breakers. Ja ani nehovorím, že všetci porušujete sobotu. The issue is not Sabbath, it's also not race. Ten problém nie je sobota ani rasa. So why did I go back to those Prečo statistics? teda idem k týmto štatistikám? I was never making a point about race. Nikdy som nehovorila o rase, I was making a point about ale gender. o pohlaví. To je moja pointa. Because if you think you would have stood for racial equality back Ak si here, myslíte, že by ste stáli za rasovú rovnosť tu, and you think you've done well with this gender a test, myslíte, že sa vám darí v tejto skúške pohlaví, I would disagree with nebudem s you. vami súhlasiť. It's a lot more radical, Je to oveľa radikálnejšie a lot more a uncomfortable nepríjemnejšie, than people are willing to recognize. ako ľudia sú ochotní to vidieť. If I was to stand up and say what I believe on gender Ak by equality, som teraz mala povstať a povedať, že či budem veriť v rovnosť pohlaví, it would be political bola by suicide to politická samovražda for a Democrat. pre demokrata. I'm not even talking about Republicans, I'm talking about O Democrats. republikánoch už ani nehovorím. Hovorím o demokratoch. So if we think the Democrats get equality, Ak si myslíme, že demokrati chápu tú rovnosť, I guarantee you if Biden had a daughter, garantujem vám, že keby Biden mal dcéru,
He'd walk her down the aisle and he'd give her away. Tak by ju odprevadil ku oltáru, aby ju predal manželovi. And all the Democrats would say that was A beautiful. všetci demokrati by povedali, aké je to krásne. The position of a person who truly believed in racial equality was extreme. Tá pozícia toho človeka, ktorý naozaj veril v rasovú rovnosť, bola extrémna. The United States is full of racists. Spojené štáty sú plné rasistov. Zimbabwe is full of Aj racists. Zimbabwe je plné rasistov. South Sudan, Germany and Australia are full of racists. Južný Sudán, Nemecko, Austrália sú plné rasistov. They're also full of Sabbath A breakers. tiež sú plné rušiteľov soboty. And it's still not the Sunday law test. Ale stále to nie je skúškou nedeľného zákona. There's a lot of issues the world needs straightening out on. Je mnoho tém a problémov, ktoré svet má a potrebuje ich napraviť. But the test that shipwrecks two Ale tá institutions skúška, ktorá potopí tie dve inštitúcie, the test that decides your eternal destiny is not race or the Sabbath, it's a gender. skúška, ktorá rozhoduje o vašej večnosti, nie je sobota, ale pohlavie. It's with the sin of Eve that our shell began to deteriorate. Pri hriechu Evy naša schránka začala upadať. It's here under the second advent that it will be healed. A tu pod druhým príchodom bude obnovená, uzdravená. Sin first rose up in heaven. Hriech najprv povstal v nebi. We're going to have 1,000 years there to consider what sin has done to us. Budeme mať 1000 rokov na to, aby sme videli a pochopili, čo hriech s nami urobil. Heaven, heaven, the chiasm works. Od neba po nebo. Takto funguje chiasmus. It's the subject of gender that will take us back to the restoration of the shell. Je to téma pohlavia, ktorá nás privedie naspäť k obnoveniu tej schránky našej. Back to direct communion with A God. k priamému spojeniu s Bohom. Back to heaven. A späť do neba. We're not done with this line of Eden to Eden. S touto líniou sme ešte neskončili. Od Edenu po Eden. I know it's going to be something we continually discuss. Viem, že je to niečo, o čom budeme stále hovoriť. What I want us to consider To, čo chcem, aby sme zvážili, is how extreme our position on gender equality je, lays ako extrémne leží naša pozícia na tej rovnosti pohlaví alebo rodov. and how deep set our stereotypes A are. aké hlboké sú naše stereotypy. Racism didn't go away, it just mutated. Rasizmus neodišiel, iba zmutoval. And over again in this A movement, stále znovu a znovu v tomto hnutí I see sexism not go away, just mutate. vidíme, že sexizmus neodišiel, ale iba zmutoval. 2 years ago, a husband would say, Pred 2 rokmi manžel by povedal: you will not go visit your friends nepôjdeš navštíviť priateľov, because you're my wife and I'm your boss. ty si moja manželka, ja ti Now vládnem. that same husband, he won't say that anymore. Tento manžel už nepovie túto vec. He'll say, I love you so Ale much. povie, tak ťa milujem. Don't you know I should be your number one priority? Nevieš o tom, že ja by som mal byť priorita číslo 1 pre teba?
Don't you know Adam and Eve were meant to be everything to each A other? že Adam s Evou si majú byť všetkým. I've watched Parminder's studies on relationships. Videl som Parmindrové štúdie o vzťahoch. We're all meant to be married and joined at the hip. My máme byť zobratí a stále spolu. So don't leave me. Neodchádzaj. I need to be the recipient of the majority of your love, time and attention. Ja mám dostávať hlavnú veľkú dávku tej tvojej lásky, pozornosti a času. All they do is mutate ownership into something that looks more pleasant. Jediné, čo sa stalo, je, že toto vlastníctvo zmutovalo do niečoho, čo vyzerá teraz krajšie. Majetníctvo. The concept of ownership in marriage can mutate into so many different Tento forms. koncept majetníctva v manželstve môže mutovať do veľmi mnohých foriem. As I've dealt with some cases of this, Keď som sa s takýmito prípadmi vysporiadávala, I've seen how it all comes down to that common concept of ownership. videla som, že stále tam je ten koncept tohto majetníctva, vlastníctva. And there's a couple of articles that I thought to reference in this discussion. Bolo niekoľko článkov, o ktorých som chcela v tejto diskusii hovoriť. One is by the Harvard Crimson. Jeden je od Harvard Crimson. The Harvard Crimson is the United States' oldest continuously published college Je newspaper. to najstarší univerzitný časopis, ktorý sa stále ešte publikuje v Spojených štátoch. Obviously the college is Harvard. Je to z Harvardu. Harvard Princeton sa to volá. The newspaper was founded in 1873. Bolo to založené v 1873, ten časopis. So that's the source we're reading from. Tento zdroj budeme čítať. And I understand all the translators have access to that article, so I will read freely. Myslím, že prekladatelia majú prístup k tomuto článku, takže budem čítať celkom rýchlo. Take a look around. It seems patently obvious that men and women are different. Men prefer to drink beer and watch football, while women prefer to drink vodka cranberries and paint their nails. Men enjoy earning promotions at work, while women enjoy staying at home and taking care of the children. Given the vast disparity in the choices that men and women make in their hobbies, occupations, and even alcoholic drinks, it sometimes seems like we come from two entirely different planets. Pozrite sa okolo seba, je to úplne jasné, že muži a ženy sú rozdielni. Muži majú radi pivo a rôzne nebezpečné športy, ženy zase majú radi nejaké také robiť pekné veci, byť doma s deťmi. Veď je to úplne zjavné, že pochádzame z dvoch rozdielnych planét. But what if I told you that many of our choices weren't actually ours to make? Instead, they were made for us from the moment we were born, and the doctor examined our genitals and announced either it's a boy or it's a girl. Ale čo keby som vám povedal to, že mnohé z našich volieb vlastne neboli ani naše. Mnohé z toho, ako sme boli vedení, začalo, keď sme sa narodili a doktor sa pozrel na naše genitálie a povedal, je to žena alebo je to dievča. Children who are proclaimed boys will be dressed in blue, grow up in rooms adorned with football wallpaper, shop in the boys section of the toy store, build battleships with Legos, play baseball with their father, and watch television shows, and see men as scientists, businessmen, leaders, United States presidents.
Tie deti, ktoré boli označené za chlapcov, budú vyrastať s modrým oblečením v izbe, kde budú mať rôznych športovcov nalepených, s otcom budú hrať bejsbol, budú sledovať správy, kde budú vidieť mužov, ktorí pracujú ako vedcovia, ako prezidenti, ako rôzni vodcovia spoločnosti. A budú si stavať z lega všelijaké vojnové lode a budú sa hrať na bojovníkov. On the other hand, children who are proclaimed girls will be dressed in pink, grow up in rooms adorned with princess wallpaper, shop in the girls section of the toy store, bake cookies with toy ovens, push little baby dolls in strollers, experiment with makeup, watch television shows and see women as nurses, models, mothers, housewives. Na druhej strane, deti, ktoré budú pomenované za dievčatá, dostanú rôzne domčeky, dostanú tie také ako hračky, ako na varenie, budú obliekať bábiky, budú si skúšať dávať make-up, budú robiť rôzne také ženské veci so svojimi maminami. Budú ich učiť, ako nakupovať. In this way, our preferences are constructed for us the moment we are born. And even as we grow up, gender roles continue to dictate the choices we make. Týmto spôsobom to, čo my budeme preferovať, je nám vlastne dopredu skonštruované tak, ako sme vychovávaní. A sme formovaní do určitej rodovej role. I'm going to paraphrase Teraz budem parafrázovať. It goes into statistics. Tu sú štatistiky. But in the UK, only 10% of nurses are men. Less than 10%. V Británii menej ako 10% sestričiek sú muži. And only 21% of computer programmers are women. A 21% je programátoriek. And these statistics are used to prove a point. Tieto štatistiky sa používajú na to, aby nám ukázali určitú pointu. That men and women are good at different things and prefer different things. Že muži a things. ženy sú dobrí v rôznych veciach a preferujú rôzne veci. Particularly that men are better at and prefer STEM subjects. Zvlášť, že muži sú lepší a preferujú STEM predmety. STEM. Čo to je to STEM? STEM is science. To je veda. Technologie. Engineering. Inžinierstvo. And a matematika. It creates the idea that men are built for these careers. Vytvára to myšlienku, že muži sú stavaní na tieto kariéry. And women are inbuilt with a preference for nurturing babies and staying at home. A ženy majú v sebe vbudovanú preferenciu vyživovať a ostať doma. I'll read the next paragraph. Čítam ďalší odstavec. But that's simply not true. Ale to jednoducho nie je. Despite what people like the author of Men are from Mars, Women are from Venus would like us to believe, research has actually shown that men's and women's brains aren't that different. There is in fact no such thing as a male or female brain. Men do not have brains that predispose them toward aggression and logic, and women do not have brains that predispose them toward nurturing and creativity. Ale toto v žiadnom prípade nie je pravda. Aj keď človek, ktorý napísal knihu Ženy sú z Marsu a muži z Venuše, by chcel, aby sme tomu tak verili. Najnovšia veda ale toto vyvracia a ukazuje, že muži nemajú, ukazuje, že rozdiel v našich mozgoch nie je až taký veľký a že muži nemajú mozog, ktorý ich predisponuje na agresivitu a logiku a ženy nemajú mozog, ktorý ich predisponuje na
starostlivosť a tvorivosť. The differences that we observe between men and women are a result of nothing more than gender roles, the societal norms that dictate what types of behaviors are acceptable for a person based on their perceived sex. To, čo je realita, sú tie vlastne genderové role alebo rodové role, do ktorých nás spoločnosť formuje. Ale náš mozog nediktuje. We learn gender roles from society even at an early age. As we grow up, we adopt behaviors that are rewarded with praise and hide those that are punished with ridicule. My sa tieto genderové role učíme už od malička a snažíme sa do nich napasovať, aby sme vlastne tým očakávaniam vyhoveli, aby sme boli pochválení a vyhli sa zase tomu, keď by sa nám niekto vysmieval. So you have a little baby, you dress him in blue. Takže máme bábätko, oblečieme ho do modrého. And every time he says the word tractor, you heap praise on him. A keď povie slovo traktor, budeme mu tlieskať. And as he grows up with a love of tractors and machinery, you think you've had a great little man. A keď začne vyrastať s tou láskou pre traktory a rôzne stroje, tak si budeme myslieť, akého máme úžasného malého muža doma. The only reason he keeps saying tractor is because of the praise he gets when he says it. Ale jediný dôvod, prečo on rozpráva slovo traktor, je, že ho všetci chvália, keď sa mu to podarí. He's learning that to be happy, what makes him happy is to fit in that societal construct. Učí sa, že je šťastný vtedy, keď zapadne do tej spoločnosti, do toho konštruktu. Little girls that run around and shout and throw balls are told they're not ladylike, they're not proper. Dievčatá, ktoré behajú a hádžu si loptu, tak oni hovoria, že to nie sú správne dievčatá, že musia byť dámy. Sit still, speak quietly. Pekne setkajte a hovorte potichu. Next paragraph. Ďalší odstavec. The problem isn't simply that gender roles are often inaccurate, rather they are actively harmful and oppressive. Consider the stereotype that women are less competent in STEM. Research has actually shown that code written by female computer programmers is more likely to be approved by their peers, only if their gender is concealed. Tieto stereotypy genderové vôbec nie sú užitočné a veľmi ubližujú. Výskum ukázal, že ak programátorky urobia nejaký kód, tak skôr ich príjmu, ak nie je zjavené ich pohlavie. Skôr príjmú tú ich prácu, ten ich pracovný výsledok. Ak nevedia, či to bola žena alebo muž, kto to urobil. Yet the prevailing belief that women are incompetent coders discourages women from pursuing a career in STEM, simply because they get the message early in life that they don't belong in that field. As a result, women are still vastly underrepresented in STEM fields. This has a disastrous consequence. Not only are women shuttered away from high-paying jobs, we as a society are not reaching our full potential for innovation by systematically excluding half the population from STEM. To, že spoločnosť má vlastne predsudky voči tomu, aby ženy boli v týchto STEM predmetoch, a vlastne tie predsudky ženy vnímajú už od mladého veku, tak mnohé si vlastne ani túto kariéru nevolia, nejdú tou cestou a je to veľká škoda pre celú spoločnosť. Proste ženy, a naozaj to tak aj je, že ženy nie sú zastúpené v týchto predmetoch, pretože cítia, že nie sú príjmané spoločnosťou, nie je to príjmané v radosti a s tlieskaním. Furthermore, gender roles systematically devalue women's work. There is reason why activities such as teaching, childcare, and even housework are paid very little or not at all. They are predominantly performed by women. And the argument that these occupations are paid less only because they are easier and require less skill completely collapses upon closer scrutiny. Aj keď ženy sú v tých STEM predmetoch, majú nižšie platy, nie je tam rovnosť,
A mnoho žien si vyberá iné práce, ktoré sú viac považované za ženské, ako nejaká starostlivosť, učenie, učiteľstvo a alebo upratovanie. A všetky tieto ženské práce v úvodzovkách sú platené oveľa menej, oveľa nižšími platmi. A sú považované to za ľahké práce, ale toto neobstojí pred skúšaním, keď sa pozrieme do detailu. If you're a doctor in the United States, dám príklad, ak ste doktorom v Spojených štátoch, you are viewed with high esteem, pozerajú na vás ako na niekoho s vysokou takou, and you are well paid. Ste veľmi dobre platení a máte ako vysoké postavenie v spoločnosti. But in Russia they view doctors differently. V Rusku majú iný pohľad na doktorov. Being a doctor in Russia is stereotyped as a caring vocation. Ak ste doktorom v Rusku, to je niečo, čo sa považuje za prácu starostlivosti, starosť o niekoho. A caring vocation naturally suited, of course, then to women. A to predsa je lepšie pre ženy, to je prirodzené pre ženy. So in Russia, the majority of doctors are actually women. Takže v Rusku väčšina doktorov sú ženy. Therefore, in Russia, it has become one of the lowest paying and poorly respected professions you can have. A v Rusku toto sa stalo jedných z najhoršie platených funkcií a najmenej takých úctivých. There is a direct relation between how a profession is held in respect and how it is paid and who does it. Je tu priame prepojenie medzi tým, ako tá profesia je považovaná za takú úctihodnú a kto ju robí. A podľa toho je aj platená. Feminism is about destroying the notion that men are from Mars and women are from Venus. Feminizmus ničí tento konštrukt, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. Alebo tento... At the end of the day, we're all from planet Earth. Veď sme všetci zo Zeme. We're all from one planet. Všetci sme z jednej planety. The types of stereotypes I'm reading about, takéto typy stereotypov, o ktorých čítam, I see so prevalent in our movement. Vidím veľmi, ako prevažujú v našom hnutí. I was going to go into another stereotype that I won't for time. Kvôli času už nemôžem hovoriť o ďalšom stereotype ešte, čo som chcela. The concept of gender incorporates LGBT as well as women. Tento koncept pohlaví zahŕňa LGBT a tiež postavenie žien. Because it all revolves around the one issue of gender stereotypes. Celé je to okolo jednej témy stereotypov rodových. It's so easy for people to say Black Lives Je Matter. veľmi jednoduché, aby ľudia kričali, že na čiernych životoch záleží. To share the occasional article about women's rights. Občas pošlu nejaký článok o právach žien. But we're being prepared for an Eden where sin can't rise up a Ale second my sme time. pripravovaní na nebo, kde už druhýkrát nesmie povstať hriech. Some things will take 1,000 years to Niektoré change. veci nám budú trvať až 1000 rokov, aby sme ich zmenili. But your willingness to change is tested here Ale on to, či earth. ste ochotní sa meniť, je skúšané už tu na zemi. You're not tested by a slogan you wear on a shirt or an article that A you nie ste post. skúšaní článkom, ktorý dávate, alebo tričkom, ktoré nosíte. Your test is your wife, Vašou skúškou je vaša manželka, your vaša daughter, dcéra, the woman who runs your school, where you work, žena, ktorá je riaditeľkou v škole, kde vy pracujete, the woman leader in your ministry. alebo ženský vodca vo vašej služobnosti.
And I still see women being pulled in for meetings. Stále vidím, že ženy sú privedené na stretnutie, na meetingy. Made to apologize for being bossy. A musia sa tam ospravedňovať za to, že sú trošku také rozkazovačné. By ministry leaders. Tými vodcami služobnosti. This wouldn't happen if people understood equality. Toto by sa nedialo, ak by rozumeli ľudia rovnosti. And the responsibility also falls Tí upon vodcovia women. im hovoria, že sa majú ospravedlniť za to, že sú rozkazovačné. Vodcovia služobnosti. Toto by sa nedialo, keby The willingness ľudia rozumeli rovnosti. A ten problém je aj u žien. to put self aside and encourage the women around them. Treba dať nabok samých seba a povzbudiť ženy, ktoré sú okolo nich. Equality seems easy until you come in face to face with a real life example. Rovnosť vyzerá jednoduchá, dokiaľ neprídete tvárou tvár k príkladom z praktického života. As you read it and share it and teach it, it seems easy. Keď to čítame, keď to učíme, keď sa o tom zdieľame, znie to jednoducho. And then you come face to face in it in your own Potom v life. našom živote sa s tým stretávame tvárou v tvár. I'm always available to speak to. Vždy so mnou môžete hovoriť, But then time and time again, what seems easy all of a sudden gets much harder. ale to, čo vyzerá jednoducho, zrazu sa stáva oveľa ťažším. Because we're all built with this model. Všetci máme v sebe vbudovaný tento model. And when you see a female leader show strength, Keď ukážeme make a decision, ženskú vodkyňu, ktorá preukazuje silu, robí rozhodnutia, both men and women are programmed to feel uncomfortable. aj muži, aj ženy sú naprogramovaní, že sa necítia úplne pohodlne. If you don't feel uncomfortable with the message of equality today, Ak sa necítite nepohodlne s tým posolstvom o rovnosti, ktoré máte dnes, perhaps you don't možno, že understand. mu nerozumiete. This 1 in 123 who were abolitionists Tento jeden z 23 000, ktorí sú abolicionisti, z 2300. Pardon. I don't think a tenth of them genuinely believed in Myslím si, equality. že ani 1/10 z nich neverila skutočne rovnosti. We went through that in prior camp meetings. We went through that in Fiji. Na to sme sa pozerali na Fidži, cez to sme prechádzali. Na camp meetingoch predtým. And then as racism mutated from slavery to Jim Crow, Ako rasizmus mutoval z otroctva po Jim Crowa, most of those were completely comfortable with that. väčšina s tým bola úplne spokojná. They stopped fighting for anything more extreme. Prestali bojovať za čokoľvek nejaké extrémnejšie. So when we come to gender Takže keď today, prichádzame k pohlaviu dnes, if you think you could take this message into the Democrat Party and have success, you don't understand this ak si message. myslíte, že by ste s týmto posolstvom išli za demokratmi a mali úspech, tak tomu posolstvu nerozumiete. We have a very strong Máme position, veľmi silnú pozíciu. but it's what's required to get from Eden back to that same Ale to je to, condition. čo sa od nás požaduje, aby sme išli od Edenu k tejto pozícii. Anything less than that, and God just simply doesn't have a choice.
Čokoľvek, čo bude menej ako to, Boh už nemá na výber. You don't get to come through the gate. Neprejdeme cez tú bránu. As a movement, therefore, that is the kingdom. Ako hnutie, tam je to to je brána do toho kráľovstva. Anything that is less than that standard cannot be baptized. Čokoľvek, čo nie je v tomto štandarde, nemôže byť pokrstené. Čo je menej Cannot be accepted in positions of leadership. ako ten štandard. A nemôže to byť v pozícii vodcovstva. And if someone cannot be baptized, A keď niekto nemôže byť pokrstený, all we're saying is they're not safe in the kingdom. Nebudú zachránení v tom kráľovstve. So this is where a brother writes to me. Brat mi napíše And says, I do accept equality, you can't see my a heart. povie, ja príjmam rovnosť, ty nevidíš moje srdce. So you can't judge me. Nemôžeš ma súdiť. I treat my wife right, I believe in equality. Ja sa správne správam k mojej žene, ja verím v rovnosť. If I could enact a parable, Keby som mohla hrať podobenstvo, if you had a box, keby sme mali nejakú krabičku there's only one side open on that box. a je tam otvorená len jedna strana v tej krabičke, The side facing you. ktorá je k vašim smerom. You put in that box a vanilla scented candle. Dáme do tej krabičky takú sviečku, ktorá voní ako vanilka. You light it, Zasvietime ju. then you come visit me and you hand me the closed side of that box. Potom teraz som nepochopila. Ku mne prídete I can't see what's a inside, ukážete mi tú zavretú stranu krabičky a ja nevidím, čo je vnútri, but I tell you there's a vanilla scented candle in this box. ale ja vám poviem, cítim vanilku, je tam vanilková sviečka. And you say, you don't know that, you can't see what's A vy mi inside the box. poviete, ale to ty nevieš, ty nevidíš, čo je v tej krabičke. Only I can see what's inside the box, you don't know what's in the Len ja box. vidím, čo tam je, ty nie. Only God gets to view the heart. Len Boh vidí srdce. But I know what's in the box Ale ja viem, čo je v tej krabičke. because I hear the crackle, Lebo ja tam počujem, ako to tam šramoce. I see the smoke, Vidím, že tam čosi dymí. I smell the vanilla. A cítim vanilku. I know what's in that box. Viem, čo je v tej krabičke. So people take these quotes that say only God sees the Takže heart ľudia vezmú tieto citáty a hovoria, že len Boh vidí, čo je v srdci. and you forget that every time you open your mouth, you give me all the smoke, all the scent, all the signs of what's in A there. zabudnete na to, že za každým, keď otvárate svoje ústa, tak mi dávate vôňu, aj ten dym. So when I say you're Ja sexist, viem, čo tam je. Ja poviem, že ste sexista. I may not have viewed your heart, Možno som nevidela tvoje srdce, but I can be just as sure of myself. ale môžem mať istotu v tom, čo hovorím. And if God didn't think that his people could do that, why would he entrust us with baptism? Ak Boh si nemyslel, že ľudia sú schopní toto rozlíšiť, prečo by nám zveril krsty? If I'm not allowed to baptize someone alive, I have to be able to tell who is alive and who is dead. Ak ja mám dovolenie krstiť ľudí, ktorí sú nažive, ja musím vedieť, či žijú alebo sú mŕtvi. Musím to vedieť rozlíšiť. Which means we have to see the heart. Takže my musíme vidieť to srdce. It's time for us to Budeme close. to musieť uzavrieť. God is restoring a Boh kingdom. obnovuje kráľovstvo.
If you feel uncomfortable, good. Ak sa cítite nepríjemne, je to dobré. But be careful when the articles start to hit your own Ale life. buďte opatrní, keď sa to začne dotýkať vášho osobného života. Because you're tested based on what happens in your own life, not what you post, not what you wear. Pretože ste skúšaní na tom, čo sa deje vo vašom živote a nie na tom, čo nosíte. And if we can look back at Millerite history and see how correct and beautiful racial equality Čo is. nosíte za oblečenie, alebo aké dávate články. Ak sa pozriete na dejiny Milleritu a myslíte si, aká dobrá a správna je tá rasová rovnosť. If you can see the beauty in the structures. Keby ste mohli vidieť krásu v tej štruktúre. I hope as hard as some of these things are to hear, you can see beauty. Aj keď sú tieto veci ťažké počuť, dúfam, že môžete vidieť krásu. If you kneel with me, we'll close in prayer. Pomodlíme sa. Dear Lord, Drahý Pane, how precious that we can meet together. je to vzácne, že sa môžeme spolu stretnúť. When you start a movement, Keď začínaš hnutie, it's to teach us. má nás to naučiť. And yet so many people seem surprised A toľko ľudí je prekvapených, when the messages don't just serve to confirm their old beliefs they already had. keď tie posolstvá nepotvrdzujú tie ich starú vieru, ktorú mali. They expect revelations from you to just tell them they were right all along. Oni očakávajú nejaké zjavenie od teba, že či sa mýlili alebo mali Help us see the pravdu. madness in this. Teraz neviem. Truth does not come from you just to make us feel better confirmed in what we already believe. Pravda od teba neprichádza na to, aby nám potvrdila a uspokojila nás, že sme išli dobrou cestou. May your messages do their work. Nech tvoje posolstva vykonajú to svoje dielo. A real life work. Dielo v skutočnom živote. In the members of this movement. U členov For our tohto own hnutia. sake. Kvôli nám, našej In the hearts vlastnej... of both men and women. Kvôli nám, v srdciach mužov a žien. Not just for our own sake, Nielen kvôli nám, but for the list of people that each one of us would have the opportunity to save. ale pre všetkých, ktorí my máme možnosť zachrániť. To bring with us to a new Eden. Aby nás priviedli do Edenu. Where these things, these consequences of sin don't exist. Kde tieto následky hriechu neexistujú. May we see sin as you see it. Nech vidíme hriech tak, ako ho vidíš ty. And learn to hate it. A naučíme sa ho nenávidieť. I pray in Jesus' name. Modlím sa v mene Ježiša. Amen. Amen.